औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज का व्लॉग ईमान को ताज़ा करने वाला व्लॉग, एक बा ईमान लड़की की हिम्मत और जुर्रत दिखाने वाला व्लॉग मैं शुरू करने लगा हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम फरमाने वाला, करम फरमाने वाला है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा। मेरे बहन भाइयों, आप सब भी पढ़ लीजिएगा मेरे मुसलमान बहन भाइयों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा सवाब है, वैसे शफात भी है दुरूद पाक पढ़ना। आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने थंबनेल मेरा ऊपर देख लिया है। थंबनेल जो आपने देखा है उसमें भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले जो थंबनेल है उस पर एक हदीस पाक मैंने एक अरसा पहले भी एक वीडियो में बयान की थी। आज फिर दोबारा मैं वो हदीस पाक बयान कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, ए मेरे उम्मती, आप अगर कहीं बुराई को देखो, गुनाह को देखो, गलत काम को देखो, सबसे पहले आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है तो उसको अपने हाथ से रोको। आप इतना भी नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान से उसको रोकिए, और अगर आप ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो आप उस बुरे काम को, बुराई को, बुरी जगह को बुरा ज़रूर कहें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी एक इंडियन बहन है, क्योंकि इंडिया में जो वहाँ के गुंडे हैं RSS वाले, उन्होंने मोदी को भड़कू के जो हमारे मुसलमान माताएं बहनें हैं जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उन्होंने कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटियों में हिजाब पे, पर्दे पे पाबंदी लगवा दी है। 2-3 दिन पहले कर्नाटका की, इंडिया का एक इलाका, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में एक हमारी मुसलमान बहन जिसका नाम मुस्कान है, अल्लाह तबारक व तआला उस हमारी बहन को सलामत रखे, और उस बहन को पैदा करने वाली माँ की अज़मत को सलाम, उसके वालिदैन को सलाम, उसके जो तरबियत की गई है उस तरबियत पे लाखों सलाम। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हुआ यूँ है, जब वो अपनी बहन, जो हमारी बहन है मुस्कान, अपनी उन्होंने स्कूटी खड़ी की है कॉलेज की पार्किंग में, यूनिवर्सिटी की पार्किंग में, जैसे ही वो आगे आई हैं वहाँ पे बुत परस्त मौजूद थे, RSS के गुंडे मौजूद थे, जिन्होंने बाकी भी अक़लियतों को तंग कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको तबाह व बर्बाद करे। जैसे ही वो हमारी बहन आगे बढ़ी है, उन गुंडों ने, जो मेरे हिसाब से वो खंजीर थे, सुअर से भी बदतर थे, जिनमें इंसानियत का नामो निशान कहीं भी नहीं था, औरत के लिए इज़्ज़त नहीं थी, वो तो फिर अपने जो उनके घर के हैं माताएं बहनें, सबको इस नज़र से देखते होंगे। भूखे जानवर जो है ना, जैसे भूखा भेड़िया खुराक को बड़ी ऐसी निगाह से देखता है कि बस मुझे ऐसे झपट जाऊं, तो ऐसे ही झपट रहे थे। उस हमारी बहन, जो मुसलमान हमारी बहन है, उसने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। जब नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई तो काफिर जो मौजूद थे, हिंदू जो मौजूद थे, बुत परस्त, उन पे सख्त तारी हो गया। उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। मेरी बहन लगातार अल्लाहु अकबर के नारे लगाती रही। तो जब मुसलमान का ईमान पुख्ता मजबूत हो, खुद बहादुर और दिलेर हो, तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत भी मिल जाती है। शर्त यह है कि हमें मजबूत होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। वो हमारी बहन मजबूत थी, खुद भी, ईमान भी उसका मजबूत था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी मदद फरमाई। अब पूरी दुनिया के मुसलमान उसके, मेरी बहन के साथ खड़े हैं। जिस दुनिया के न्यूज़ चैनल पे देख लें, हमारी बहन मुस्कान की खबर चल रही है। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनी हुई है हमारी बहन मुस्कान। मेरे पाकिस्तान के मीडिया के चैनल पे, टिकटॉक, स्नैप, हर जगह यूट्यूब पे छाई हुई है हमारी बहन मुस्कान। क्यों ना छा जाए, उसने काम ही ऐसा किया है, बहादुरी वाला किया है। तो हमने बड़े बहादुर किस्से सुने हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन
میں نے علامہ ہمارے ایک اور بھی پاکستان میں بڑے دلیر شخصیت گزری ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، پھر ان کے بیٹے فرزند ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے بھی بہت ہی اچھے کام کیے ہیں، دین اسلام کے لیے کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے لیے کیے ہیں۔ لیکن جو میری بہن مسکان نے کام کیا دین اسلام کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جو بلند کیا ہے، دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ بہت ہی آسان طریقے سے، ہمت سے انہوں نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تھاما اور بلند کیا۔ کفار جو ہیں دنیا کے، ان کفار پہ سختہ طاری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کو سلامت رکھے، اس کے گھر والوں کو سلامت رکھے، ہماری دعا ہے۔ ہم آج اپنے جو ہے نا دنیا داری کے لیے بھی لوگ بناتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا ہر ایک بندہ جو ہے نا بات کر رہا ہے ٹویٹر پہ، ہم بھی اپنی بہن کو اپنے طریقے سے خراج تحسین پیش کریں۔ ہماری بہن آپ نے پریشان ہونا نہیں ہے، آپ کے مسلمان بھائی جو پاکستان میں بچہ جہاں بھی ہیں سبھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میری بہن ہر جگہ جو ہے نا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی سلام ہے جو اپنی اس بہن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھے جو ہماری بہن مسکان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹویٹر، ٹک ٹاک، ہر جگہ جو ہے نا اپنی بہن کو خراج عقیدت اپنے اپنے الفاظ و اپنے اپنے طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ میں بندہ گناہ گار ہوں، مجھے نہیں پتہ میری کوئی نماز روزہ قبول ہے، موت کا بھی نہیں پتہ کب آ جائے، لیکن کوئی دنیا میں اچھا کام کرے اس کو آپ خراج تحسین ضرور پیش دیں۔ ہم کوئی غیر مسلم اچھا کام کر دیں اس کو پیش کر دیتے ہیں، یہ تو ہماری مسلمان بہن ہے۔ تو میں سب مسلمان بہن بھائیوں کو یوٹیوب پہ جتنے بھی آپ سب اپنی بہن کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے لیے ویڈیو بنائیں۔ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمارے اسلام کو سر بلندی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے، جتنے بھی اس وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائیے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے محمد عرفان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔